Mal começou a temporada 2 de Diablo 4 e o jogo já foi quebrado. E eu não tô falando de craqueado, eu tô falando de quebrado mesmo. Aparentemente já tem um bárbaro aí dando hit kill no Duriel. Como que ele faz isso para dar um hit kill no Duriel? Vamos ver depois do break. E o vídeo de hoje é novamente apresentado pelo vídeo da Mobalytics, a galera que salva a sua build, Zequinha. O aplicativo da Mobalytics já está atualizado com a segunda temporada do Diablo 4 e lá você vai encontrar as melhores builds para o seu leveling, para o seu endgame, incluindo os novos poderes vampíricos e aonde você consegue eles. Todas as builds ali estão comentadas, algumas têm até vídeo explicando o que você tem que fazer. O aplicativo do Mobalytics pode e deve ser usado com o jogo enquanto você está jogando. Fica muito fácil dividir exatamente onde você tem que gastar os seus pontinhos. Então não perca tempo, se você está batendo a cabeça com a sua build, baixe o aplicativo da Mobalytics que você não vai se arrepender. O link está na descrição desse vídeo. One Shot Uber, incluindo Duriel, na temporada 2. Um guia do Bárbaro. Gente, o canal do Delcora vai estar na descrição. Eu vou colocar o link desse vídeo, tá? Cola na live dele, cola no canal dele. Prestigia o cara, porque ele teve todo esse trampo. Ele tá no nível 100 de Bárbaro, com 10 mil de attack power. Vamos ver o que mais que ele faz aqui. Second day of season 2. Today I did all of the new Uber bosses, trying them out, seeing how that was, and yeah, we've got a pretty good boss killer build here ready to go. But before I go É uma through it, build de mata-bosses. the kind of damage this did. Ó, o Grigor... Mano, 56 milhões. So yeah, I'm basically Duriel, I'm just one-shotting all of the bosses, and there's something to be said for that. Like, should these bosses be one-shottable? Que isso, Probably not. gente? When you're under geared, when you do them for the first couple of times, you know, they're a lot more fun. You get to actually see the mechanics, and they kind of feel a bit difficult because if you haven't got the resistances, they can kind of hit hard. But that's another video, right? We're not talking about that today. Today, I just kind of want to teach you how I one-shot them. Now, of course, there will be a build planner down in the description for you to follow. Ele vai colocar a build no build planner que eu não vou deixar nesse vídeo, tá? Cola no vídeo dele, o link tá ali embaixo. Pra você ver a build planner. Ah, agora ele tá usando overkill. But it's the ranks to death blow. This build is basically all about getting as many points. Ele tá usando overkill pra ampliar o golpe mortal. I'm on 18 ranks of death blow. Does 324% weapon damage. That's insane. 300%, cara, de dano. Ranks to death blow on the helmet. Now, if you have a Shaco, this is even better. You want ranks to mastery skills on your amulet. Ó, então o que ele quer? Rank pra Death Blow, rank pra Mastery, que é a coisa, e a Overkill. E o dano de Overpower que ele tá usando ali. Gente, eu acho legal porque assim, antes de começar, a gente falando, o Bárbaro vai ser meio complicado nessa temporada. This one is very heavily centered around berserking, so much so we actually have Unconstrained and Wrath of the Berserker. So it's a very unusual. E o Wrath of the Berserker e o Unconstrained, tipo, são coisas que geralmente a gente não vê, né? Em builds de endgame, assim. There is a reason we don't have shouts. It's very hard to actually infest into them as well as everything else with like the Paragon board, ring enchant, so on. Cara, ele não colocou nenhum grito. It's up to date in the build planner. There's, you know, we've got some of the overpower node here stuff as well. Instead of running Might, we're playing Crusher. And just a note, I'm one-shotting all of these bosses with like level 1 glyphs. This glyph is like level 1. E ele não subiu os glifos. Os glifos são nível 1. At best, they're level 15. Most of them not that leveled up. And my gear is not even that well optimized. It's pretty good, I'll give it that, but it's not the best. Now, another pro tip for this build, and I'll actually show you this outside of town, is the setup before you kill a boss. So there is actually kind of a rotation you have to do. Ah, tá. Ó, tem que fazer um setup antes de ir pro boss. So some quick context for what I'm about to show you. What we want to do before we go into a boss fight is we want to get full stacks of Earth Strikers. This will guarantee our next attack being an overpower. And then we also want to get Encroaching Wrath, which will double the damage of our next death blow if it's on a two-handed weapon.
After we spend 100 Fury. Ah, Now, actually, então o que que ele when faz? you Ele have this, garante it's really o bad to have overpower, too much Fury garante o golpe reduction, brutal. which I have, which is really frustrating because for me, I've accidentally reduced the cost of my upheaval down to 32%, which means 3 upheavals is 96. You need it to be 34 or higher so that you only have to do 3 upheavals to proc it, not 4. But this necklace, it got, it had the mastery, it had the brute force on it, so I had to go with it. It's a little annoying, but it is what it is. So when you're going in, just real quick to get it up, the easiest thing to do is just a light attack. There's always enemies outside of the boss fights. So you just light attack, upheaval, you can see you got 4, light attack, upheaval, because it's weapon swaps, light attack, upheaval, and it's good to go. And we also got weapon mastery at the same time. And then you just tem setup. pop Wrath of the Então Berserker, assim, and you just boom. So 10 mil non-crit there. Didn't even have my Fortify up. And it's important to have your Fortify up because you have things like counter-offensive in your skill tree that increase your damage when you're over half Fortify. Então assim, rola setup. O que ele tá fazendo? Ele tá garantindo o golpe brutal, ampliando os buffs e ainda isso tudo antes de entrar no boss. Então, a hora que ele entra no boss, ele já tá fortificado, que vai ampliar o dano de golpe brutal. Ele tá com o golpe brutal garantido e buffado. Delving into and finding more of these sort of niche and sort of variation type style builds. But if you liked it, don't forget to give the video a like, subscribe for more Barbarian and just general Diablo content. Se gostou, deixa um like no vídeo do cara e eu acho que... And link is all down in the description along with the build planner, of course. All right, take care, bye. Galera, esse daqui foi o vídeo do Dalcora. Dá uma olhada no vídeo dele, o link tá na descrição disso daqui. É absurdamente difícil. Deixa o like, se inscreve no canal dele, porque eu achei muito foda. Isso daqui é só nos primeiros dias de Diablo 4. Você acha que vem mais builds loucas por aí? Cara, eu acho, viu? Eu não sei o que esperar, mas eu acho que vem mais builds loucas por aí. Se você quiser saber mais de Diablo 4, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Hashtag beijo me liga.